हेलो हाय फ्रेंड्स आज वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आउ एक नुआ स्टोरी नहीं आसी आपण मानक पाखक। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थे। आज जो रोमांटिक स्टोरीटा नहीं आसी से स्टोरीटा आपण मानक बहुत भल लगे। एक नुआ दमदार स्टोरी नहीं आसी। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, चलतु स्टोरी उपरକୁ ଯିବା। 2 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ ये ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର डिस्ट्रिक्टर गोटे छोटिया ग्राम अच्छी सेठाकार स्टोरी। सेठी एक छोट फैमिली रोते, बापा माँ आउ 2 भाई भौणी। बापांकर एज हम से 47 कि 50 आ मार भी एज हम से 40-42। आउ बड़ भौणी जी तार एज हम 20 आउ जी तार सान भाई तार बयस हम से 16-17। आपण मैंने तो जानते आजिकल का पिला माने केते फास्ट केते स्मार्ट। तो से आपण मानक कहूँ आज जो कहानी नहीं आसी सेटा एक नुआ आधारित भाई भौणीकर गिहागेही कहानी। सतरे सांग माने ता भौणी ता भाई को केमिति पेलापेली गिहागेही हुए सेटा ए स्टोरी रे शिखेची। चलतु। शीत दिन आपण मैंने भी जानी शीत दिन रे केमती लगे। बापा माँ बिलरे काम करती से समय रे तांकर चाष काम चली मुग आउ धान। तो से समय तांको बापा माँ बिलरे सब बेले काम करती आउ ये भाई भौणी घरे रुहती। ता भाई घर को आसी माने जो स्कूल छुट्टी हो जाए 10 ରୁ 4 स्कूल को जाए आउ बाकी टाइमटा घरे रुहे। ता भौणी भी सेमती कॉलेज जाए, कॉलेज रू 1-2टा बेले घर को फेरी घरे आसिक रुहे। तो सेथिपाई मु आपण मानकु कहूची जे से भाई भौणीकर रासलीला। ता भौणीटा बहुत पेला खाए आउ सी जहाँठू पेला खाऊला सी मैरेज हो सारी। तो सेथिपाई सी आउ कौन करिवो ता सान भाई को गेहवा शिखेला। आउ ता सान भाई को कहला सुन आज तो घरे कहीं नाहंती तते आज गोटे भल जिनसटे देखी। सी कहला कौन ना आसुनु देखी। से बेले ता बापा माँ बिलरे काम करूँ आउे ता भौणी ता भाई को अश्लील वीडियो गुड़ाक देखला। ता भाई कहला छी एमती वीडियो गुड़ाक तू केमती देखुचु। ता भौणी कहला अरे यही टाइम रे एमती वीडियो देखुनी तो कौ टाइम रे देखिबू आ ए वीडियो गुड़ाक क्या होती एमती कही ता भाई को से वीडियोटा देखला। आ ता भाई उत्तेजित हो गला जहाँफल ता भाई खाली भाभी है से गुड़ाक जहाँ वीडियो रे देखला। पुणी सेमती संध्या है। संध्या समय ता बापा माँ समस्ते घर को फेरिले। पुणी जमती रोषे बास हुए खियापिया हुए शीत दिन सेमती एका चलला। शीत दिन ये भाई भौणी गोटे रूम रे रुहती माने शुअती गोटे रूम रे ता बापा माँ शुअती आ गोटे रूम रे। तो
ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୀତ ହେଉଛି ତ ସେଇଦିନ ତା ଭଉଣୀ କହିଲା ଆସ ଆଜି ଆମେ ତଳେ ଶୋଇବା ଏକାଠି ମିଶିକି। ଯେହେତୁ ତା ଭାଇ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି, ତା ଭାଇର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମାନେ 15-17 ବର୍ଷର ପିଲା ସକ୍ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି। ସେଇଠୁ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମିଶିକି ଶୋଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ କମଳ 2 ଜଣ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଇବେ। ତ ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଲା, ସିଏ ଟିକେ ଟାଣି ନେଉଛି, ଇଏ ଟିକେ ଟାଣି ନେଉଛି। ରୁମ୍ରେ କେହି ନାହିଁ, ଏମାନେ 2 ଜଣ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଟଣାଟଣି ହେଲା ଭିତରେ ତା ସାନ ଭାଇର ହାତ ତା ଭଉଣୀର ଦୁଧରେ ବାଜି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆହୁରି ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ଯେମିତି ଆହୁରି ତା ହାତ ବାଜୁ। ସେଇଠୁ ତା ସାନ ଭାଇକୁ ସିଏ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚୁମ୍ବନ କଲା। ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇ ବି ତା ଭଉଣୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତା ବେଲ 2ଟାକୁ, ତା ଦୁଧ 2ଟାକୁ ଚିପି ଚାଲିଲା। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଏମିତି ଚିପାଚୁପି ହେଇକି ତା ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ ଯେମିତି କହିବି ତୁ ମୋତେ ସେମିତି କରିବୁ। ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସାନ ଭାଇର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲା, ସିଏ ବି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ କହିଲା ତୁ ତଳେ ଶୁ। ତା ସାନ ଭାଇ ତଳେ ଶୋଇଲା ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇର କଦଳୀଟାକୁ ପାଟିରେ ଚୁହିଁ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇକି ଥାଏ ତା ଭାଇର କଦଳୀ, ସେଇଠି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚଢ଼ି ଖୋଲିକି ବସିଲା ଆଉ ତଳ ଉପର ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ସାନ ଭାଇର ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲା। ସେଇଠୁ ସିଏ ଆହୁରି ତାକୁ ପେଲି ଚାଲିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ମଜା ବି ଆସୁଥାଏ। ଏମିତି ପେଲି ତାପରେ ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ କହିଲା ତା ଭାଇକୁ ଏବେ ତୁ ମୋତେ କୁକୁରମାନେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି କରିବୁ। ସେଇଠୁ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଭାଇ ତା ଭଉଣୀକୁ କୁକୁରମାନେ ଯେମିତି ପେଲାପେଲି ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ପୋଜରେ ତା ଭଉଣୀକୁ ପେଲି ଚାଲିଲା। ପେଲିଲା ରାତି ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପେଲାପେଲି ହେଲେ ସେମାନେ 2-4 ଥର ରାତି ସାରା। ତାପରେ ତା ଭଉଣୀ ସେଇ ଦିନଠୁ ତାକୁ କହିଲା ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ ତୁ ମୋତେ କହିବୁ, ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଏମିତି ପେଲାପେଲି ହେବା। ତା ଭାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମଜା ଆସିଲା, ସିଏ ସେଇଦିନଠୁ ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ପେଲାପେଲି ହେଲେ। ତା ଭଉଣୀର ଦୁଧ ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ 34 ସାଇଜ୍। ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡି ବି ବଡ଼, କାରଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ପେଲା ଖାଉଥିଲା ସେ ପିଲା ତାକୁ ପେଲି ବଡ଼ କରିଦେଇଛି ସବୁ। ଇଏ ଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗେହି କାହାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେମିତି ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ଏମିତି ଏକା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।